Mga idol, ari na sila ng kulumit no, sa Gcash number no. No pang-kape lang idol, tawagan na sila idol na mapilian ko. Ang mapilian ko sila. Ara na sila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, yari. Natunan. 09. Siya ginatunan. 16 56 74 780. Wow, sana masabat lang tani ba? Tani masabat lang ni idol. 09 16 56 74 780. Keep quiet ha. Keep quiet. Sindan ta. Wala garingaw. Ano na oh. Ara garing. Hello. Hello. Sino na eh? Mayong hapon. May wapot man. May parcel ka di ma'am? Sa Timo? Saka sino na eh? Kay Syra? Ha? May parcel ako. Nagay mo daw? 100 din ma'am ang parcel ma'am. Hinag lang ko nung si Tan Ginong. Gabiyahe pa kami papuli. Ma'am, hindi ka maglain vote man ma'am. Pangkapi-kapi mo ni ma'am, di mo kilala. Sin lang pangkapi-kapi. Hindi mo kilala. Gabiyahe kami akin. Basta na kung kaulan. Ate, sige, halong-halong ko na solusyon. Isend ko sa Gcash number mo. 100 yung pangkapi-kapi Oh, si Idol rin na Sige, idol. Thank you. Oh, sige, bye-bye, halong. Ara na, nagsabat na sa. Sama lang ha. 100 na idol. 100 no, konversasyon. Taga-damgid. Na. Nga sila idol no. 1, 2. Balik naman sa babaw. Pak. Uy, wala aw. Ari na pindutan. 09 06 65 Nano, may listahan ka na. Alam mo kung pinanggasto mo sa isang bulan. 59